laboratory in prelim. So, the lab 1 is installation of Python, no, and PyCharm. So, basically, bago tayo mag-install ng PyCharm, kailangan muna natin mag-install ng Python. So, una, pupunta tayo sa web browser natin at isi-search yung Python. Tapos, yung unang lumabas doon na nakikita nyo dito sa picture, python.org, ayun yung pipindutin nyo. Tapos, ang next nun is, papupunta kayo dito sa may website nila. Tapos, i-click nyo yung tab dun or yung navigation bar dun na may nakalagay na downloads. Tapos, kung ano yung nakikita nyong latest na pang Windows na Python, i-install nyo. Kunyari, itong Python 3.13.7. Ito kasi yung ano sa akin latest nung dinownload ko yung Python ko. So, next is, pag na-download nyo na yun, may install nyo naman na yun. Tapos, ito yung mga lalabas. Gawin nyo na lang is customize installation. Tapos, yan, kahit nakacheck naman yan lahat. Then, next. Tapos, next, after next, install nyo na lang. Then, yan, magsasucess na yan. Tapos, sunod naman nun is yung PyCharm. No? Pupunta kayo sa JetBrains PyCharm website. Tapos, i-click nyo dun yung download Windows installer.exe. Tapos, kapag na-download nyo yun, syempre, merong installation wizard or setup wizard yun. I-click nyo na lang yung next. Then, ito, makikita nyo naman sa picture. Teka lang, natin. Zoom out natin. Yan. Ganyan yun, yung installation wizard niya kapag dinownload nyo na siya. Tapos, choose installation options, no? Yan. Ito yung mga pipiliin nyo doon. Select installation folder, options like create desktop shortcut, etc. Tapos, ito yung mga nandun. PyCharm, next, tapos after nyan, i-install nyo na. Tapos hintayin nyo na matapos. Tulad na ito, nasa picture. Tapos, tapos na siyang ma-install, click nyo yung finish. Then, pag na-finish nyo na, pwede nyo na i-launch yung PyCharm. So, ito siya. Ganito yung pinaka-interface niya. Hindi ko mapapakita sa inyo guys kasi na-download ko na siya before. So, dito na lang tayo magbe-base sa PDF na pinapasa ko kay Sir Jordan ng aming prof sa IPTC 311. So, tapos, ito pala guys, pwede natin ma-verify yung Python version natin. Sa may CMD lang naman yun. So, basically, hindi ko naman na i-discuss yun kasi haba pa yung video. So, yun lang.